मम्मा हाँ आज क्या हो रहा है घर में? सूजी के संदेश सूजी का। वो दिखाई सूजी संदेश ना ना। फास्ट खाते हैं हाँ सूजी वाला संडे। संदेश बस ना पड़ी थी वही माया खा लेती चलो पूरा पूरी बस मैं क्या अभी नमाओगे? हाँ रुको नमक के क्या करोगे अभी? संदेश बनाना है आप गोला बनाओगे? हाँ गोला बोला क्या है गोल गोल। हाँ हाँ मैं वो नो कहता हूँ बेलन अभी नहीं गरम है नोकिया तो अनोगे तो इससे ही मेरी मम्मी करेंगे। ठंडा हो जाए हाँ। आप सारो थोड़ी गाइस आपको हम मिलते थोड़ी बार में बेक है। कितना गरम मम्मी? बहुत गर्म है बहुत गर्मी होता है हाँ। अब ये मम्मी क्या कर रहे हो? रोटी बना गया रोटी क्यों हुआ आज? संडे सोने वाला था ना, हाँ तो रोटी क्यों? देखते जाना ये क्या कर रहे हो मम्मी? देखते जाना ये भी आप पाते हो क्या? बहुत बस आटा मिले तो अच्छा हाँ देता हूँ ना। हो सकता है तो नहीं है नहीं है तो कहाँ से क्या हो सकती है वो तो अच्छा है जो वाली तो दे दियो? पेन में दे दिया? पेन में कितना दिया मम्मी अंडश? 5 एक तो से जूम जूम करके दिखा दो मम्मा। हम तो से जूम करके दिखा रहे। इसमें क्या है? कुछ नहीं कुछ नहीं ठीक है। ठीक है, ये आइडिया आपको कहाँ से आया? से देखते हैं अच्छा अच्छा अच्छा। और कितने हैं? लंदन फूलेगा फूलेगा फूलेगा। पलटो ना पलटो। हम एक बार चेक कर देखेंगे कैसा लगा। लवन ववन दिया क्या? लंदन देखते हैं तो निकाल देंगे नष्ट नहीं हो না না তুমি কিছু দিয়েছো না লাগে বাবা আমার ওই বড় বাবা নিয়ে ना ফুলছে না আয় মারা থাকে দাঁড়িয়ে না মোবাইল করতে তুমি গাইস কালকে ডাক্তারও গেছিলাম যাইতে রাস্তা দেখাইলাম যে মাঝে ফ্ল্যাট করছিল ফ্ল্যাটের কীরকম পানি দেখো রাস্তাত অতটুক পানি জায়গাটা খুব সুন্দর দেখতে কত ভালো লাগে একটা ব্রিজ এটা কোন জায়গার কইতে পারি আর না খুব সুন্দর লাগে দেখতে
জায়গাটা তুললাম। মকুলে মানে না সকালে কিচ্ছু খাইছে না, এ হোটেলে আমি তো খানি খাইতো বাদে মকুল দিলে এই হোটেলে আমার সঙ্গে ফুরি আর বুগনি খাওয়াইছি মকুল আমি তার বাপ যে বেটা আসা ড্রাইভার বেটা আমরা ড্রাইভার বেটা খাইছি। ওটা দোকানে মালিক বুড়া বেটা দোকানে আমি আসা মানে খুশিতে দোকানে গেছেন তোকে মানুষ খাইতে হয় বেটাটা বলা আছে। আর ওই জায়গাটা সাইডেও দিকে ফাতি বাগান দেখতে খুব সুন্দর লাগে জায়গাটা। এখানেও যিনি আমার বাড়ি হতে ডেইলি আমি শর্ট ভিডিও মকুল লগে হইলাম ওই একটা বড় ফুসকুনির মতন দেখতে অত সুন্দর লাগে। আর একটু একটু দিন কালকে বৃষ্টি আসলো আর বেশ আটা উঠা গেছে না, ফেক ফেক করছে জলিয়া ফাঁকে। ফাতির বাগানটা খুব ভালো লাগে দেখতে, শুকনো দিন হইলে খুব আটা উঠা গেলে না। আর আজকের লাগে অতটুকু ভিডিও করলাম।